أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ میم؟ ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ پریشان تو نہیں ہو گئے تھے؟ نہیں، بس انتظار کر رہے تھے آپ ہاں کا۔ میں چائے جب تک نہیں پیوں گا تو مجھے میں پڑھا نہیں سکتی، تو میں اب چائے پینے چلی گئی تھی۔ اچھا ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نیو لیسن آج ہمارا جی میم، ٹیکسٹ کر لیا تو ایکسرسائز کرنی ہے؟ ہاں ایکسرسائز کرنی ہے ابھی کوئی؟ یہ لیسن نمبر 6 ہمارا لیسن نمبر 6۔ اچھا یاد رکھا کریں، مجھے کچھ یاد نہیں رہتا میرے پاس اصل میں۔ آپ کے اتنا نام پڑھاتی ہیں سارا دن جو ماشاء نہیں، اللہ۔ آپ کا ابھی لیسن نمبر 6 میں اس کے اوپر آپ کا نام لکھ دوں گی نا، تو پھر میں اس میں ہی سے کھلے گی یہ بک جہاں میں چھوڑوں گی، 53 کیونکہ ایک ہی بک میں 2-3 کلاسز میں یوز کرتی ہوں تو وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے پھر لیسن۔ میں آپ کو لیسن نمبر 6 کی ایکسرسائزز کر رہے ہیں یا شروع کرنا ہے؟ 53 پیج سے اچھا 53 یہ 53 بتا رہا ہے مجھے شاید۔ یہ آپ کی بک 3 ہے میم؟ ہاں بک 3 ہے نا، آپ لوگ بک 3 میں ہی ہے نا؟ جی جی ہاں بک 3 ہے، ریڈر 3 تو لکھا ہوا ہے اوپر۔ اچھا اگلا لیسن۔ یہ لیسن نمبر 6 ہاں جی شروع سے کرنا جی ہے؟ جی، نہیں شروع، یہ ٹیکسٹ ہم نے کر لیا تھا، اچھا ایکسرسائز کرنی ہے۔ کوشچن آنسر کرنا ہے، ٹھیک ہے صحیح ہے۔ تو ابھی آپ لوگوں نے ٹرائی تو کیے ہوں گے نا کوشچن آنسرز بھی؟ جی چلیں آ جائیں، کون آ رہا ہے جس نے تیاری کی ہوئی؟ آ میں جائیں پڑھوں؟ یہ پڑھی۔ تمارین ایکسرسائزز اجب ان الاسئلۃ الآتیاتی، آنسر دا فالوئنگ کوسچنز۔ ایہ سورۃ حافظہ سعید، سعید نے کون سی سورت یاد کی؟ تو اس کا ہوگا حافظہ سورۃ الرحمانی، اس نے سورہ رحمان یاد کی۔ اور اگر اسم ظاہر فائل لگانا چاہیں تو پھر سعیدن بھی لکھ سکتے ہیں ساتھ۔ ہم صرف حافظہ بھی کر سکتے ہیں، اسم ظاہر فائل لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ نام آ جائے جملے میں تو پھر اپنا آسان کریں کام، ٹھیک ہے نا؟ حافظہ سورۃ الرحمانی، سورۃ الرحمانی کیوں کہا ہے ہم نے؟ یہ مفعول ہے، بس یہ خیال رکھنا ہے۔ فائل تو اندر ضمیر آ گئی نا، چھپی جو ہے ہڈن مستتر، ہڈن ضمیر آ گئی۔ اچھا اگلا کیجئے، کم آیتن کم آیتن من سورۃ النبا حافظت مریم، مریم نے کتنی آیتیں سورہ نبا کی یاد کی؟ حافظت ستہ عشرۃ آیاتن من سورۃ النبا، اس نے سورہ نبا کی 16 آیتیں یاد کی۔ اچھا یہ جو عشرہ ہے نا اور عشرہ، یہ اس کا تھوڑا سا فرق دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ ابھی کتنی صورتیں اس نے یاد کی؟ آیتیں یاد کی 16۔ تو جب آپ کا ڈبل ڈیجٹ ہوگا نا تو عشرہ آئے گا سکون کے ساتھ۔ یہ میں شروع سے آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہی تھی کہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہو۔ تو یہ یہاں پر جب ڈبل ڈیجٹ آئے گا تو یہ عشرہ تا آئے گا، اگر مفعول بننا ہے تو عشرتا آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور آگے مضاف الیہ ہوتا ہے، یہ ستہ عشرتا، ستہ بھی لگانا میم تھا۔ اس لیسن میں جہاں یہ بات ہوئی ہے، اس کوشچن کے بالکل سامنے وہاں عشرۃ آیا ہوا ہے ویسے۔ ہاں عشرتا وہ غلطی سے آیا ہوا ہے، اگر 16 کی بات ہوئی ہے نا، یہاں پہ کہاں کی بات کر رہی ہیں آپ؟ یہ بالکل اس کے سامنے والے پیج پہ آپ دیکھیں نا، پچھلے پیج پہ یعنی۔ اچھا ہاں وہ غلطی ہے، وہ غلطی ہے۔ ٹھیک، اگر وہ ڈبل ڈیجٹ کے لیے تو غلطی ہے، اگر سنگل ڈیجٹ کے لیے تو وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ اگر 3 سے لے کے 10 تک کی گنتی ہے تو پھر عشرتا آئی آتا ہے، لیکن اگر 16 اور 13 سے لے کے 19 تک ہے تو پھر عشرتا آئے گا، اور سب پہ زبر آئے گی، ٹھیک ہے؟ عشرتا، ستہ عشرتا، اس پہ بھی زبر آ رہی ہے، اس پہ بھی زبر آ رہی ہے، 16 ہو گیا۔ آگے کیا ہے؟ آیتن، آیتن جو ہے نا، آیتن جو ہے یہ واحد ہے، اس کو جمع نہ سمجھیں،
کیونکہ یہ جب جمع ہوگا تو الف تا کے ساتھ آئے گی نا جمع تو. ٹھیک ہے. تو یہ آیتن ہے, یہ واحد آتا ہے اور منصوب آتا ہے یہ ہمیشہ. جیسے وہ آیا نا احدا اشارہ کوکبن, تو کوکبن بھی کیا ہے, کواکب نہیں آیا, کوکبن آیا, واحد اور منصوب آیا. تو یہ آپ کا معدود ہوتا ہے اور یہ پورا عدد ہوتا ہے 16. تو 17 آیتن من سورت, اب من آ گیا تو سورت نبائی ہوگا, اب سورت تا نہیں ہوگا, سورت تی ہوگا. ٹھیک ہے, من کی وجہ سے. اگلا مسم مجلتی مسم مجلت التی قرأتها مریم فی المکتبات بأی لغت ہی. مسم المجلتی کیا نام ہے میگزین کا, التی قرأتها جو پڑھا مریم نے, فی المکتبتی لائبریری میں, بأی لغت ہی یہ کون سی زبان میں ہے. اس کا آنسر ہوگا اسمہا الاسلام ہی یا باللغت الانگلیزیاتی. وہی یا وہ بھی لگائیں گے تاکہ ایک جملہ بن جائے, وہی یا باللغت الانگلیزیتی. ٹھیک ہے نا, 2 سوالوں کے جواب تھے, سمجھ آگے سب کو کلیئر ہے. بہت سے جوڑیں گے. میم اس میں لغت ہا ہو سکتا ہے, لغت ہا, ہاں لغت ہا بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن لغہ ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے, آپ لغہ کی طرف ہی تو بیٹھنا چاہ رہی ہیں, تو لغہ تو آپ نے ساتھ ہی لگا دیا. صحیح, آپ تو میگزین کی طرف بیٹھنا چاہ رہی ہیں نا. میگزین کی طرف جائے گی نا میم, اس میگزین کی ہاں زبان جو ہے. ولغت ہا یہ بھی کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر اس کی طرف بیٹھنی ہے تو ولغت ہا الانگلیزیت, تو مجلہ کی طرف چلی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ 2 لگا رہے ہیں نا, تو 2 جو ہیں پھر وہ تھوڑا عجیب لگتے ہیں. 2 آپ نے اس طرح لگا دیا نا کہ اسمہا پہلے لگا دیا. ٹھیک ہے نا, اسمہا, اس کا رسالے کا نام, مجلہ کی طرف ضمیر بھیجی ہے آپ نے, اس اسمہا الاسلام, یہ کیا بنے گا, الاسلام کیا بنے گا. اس کو آپ مبتدا بھی بنا سکتے ہیں, اس کو آپ خبر بھی بنا سکتے ہیں. یہاں پہ خبر ہی بنائیے کیونکہ اسمہا کو ہم مبتدا بنا سکتے ہیں, وہ کوئی مرکب جاری نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں. تو الاسلام خبر معرفہ آ گئی, خبر معرفہ بھی آ سکتی ہے. آگے جو ولغتھا بھی کر سکتی ہیں, ولغتھا الانگلیزیت بھی کر سکتی ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دونوں ضمیریں جا رہی ہیں مجلہ کی طرف, دونوں طرح سے جواب دے سکتے. اور میں نے کیا بنوایا تھا, وہی یا, میں نے ہیجا کی ضمیر اس کی طرف بھیجی تھی, آپ نے ساتھ لوگا کو اس کے ساتھ جوڑ دیا نا. میں نے الانگلیزیہ آپ نے جو بنایا, اس میں آپ نے الانگلیزیہ کو الگ کر دیا اور لغتھا کو جوڑ دیا. کوئی بات نہیں ہے, سب ٹھیک ہے, میننگ صحیح ہونا چاہیے. صحیح ہے. چلیے, من لیلا, لیلا کون ہے, من لیلا, لیلا کون ہے, ہیا الخادمات, وہ ملازمہ ہے. خادمتن بھی کہہ سکتے ہیں, ال لگانے کی ضرورت نہیں ہے. خبر جو ہوتی ہے نکرہ ہی ہوتی ہے نا. تو الاسلام تو اس لیے آئے تھے نا کہ جیسے خاص چیز ہے نا اسلام, تو جب ہم سلام بھی کرتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں نا. تو اسلام جو ہے وہ خاص چیز ہے, تو اس کے لیے خادمہ کے لیے کوئی یہ نہیں کہ وہ کوئی خادمہ ہے اس لیے ہم خادمتن کریں, وہ جملے میں اسی طرح آتا ہے یہ خادمتن. اگر الخادمت لگائیں گے تو غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس کو اسی طرح رہنے دیں. اچھا جی, اب آگے تو آسان ہے, نیکسٹ کوئی آ جائے پڑھے. ایمان آپ آئیے. جی میم, جی پڑھی. هذه العلامة أمام الجمل الصحيحة وهذه العلامة أمام الجمل التي ليست صحيحة. ٹھیک ہے, مطلب سمجھ میں آگے نا. دیکھیں آپ کوشش کریں کہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت تھوڑا سا ڈائریکٹلی آپ کو ترجمہ سمجھ آ رہا ہو. ٹھیک ہے, اتنا آرام سے پڑھیں. دیکھیں انگلش فاسٹ بولی جاتی ہے, عربی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ عربی کو
इतना स्लो पढ़ें कि वो आपको समझ, जैसे नमाज भी आपको हुक्म है ना कि थोड़ा स्लो पढ़ें, आपको समझ आ रहा हो कि आप क्या पढ़ रहे हैं ना। तो हम वहां भी दौड़ लगाते हैं और यहाँ भी। तो आपने पढ़ा सही है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऐसे पढ़ें कि वो आपको डायरेक्टली समझ में आ जाए, आपके अंदर उतर जाए, ठीक है, कि ठीक है। आपको तर्जुमा न करना पड़े बाद में। तो दा हाजिर अलामात अमाम अल जुमल सहीयती, मुझे पता है आपके लिए मुश्किल है अभी, लेकिन हो जाएगा। वह हाजिर अलामत अमाम अल जुमल लती लैसत सहीयतन, रट जाने चाहिए जुमले, आपको बार बार आ रहे हैं ना, बार बार यही आ रहे हैं। तो जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं उनको सही या गलत करना है आपने, जो पढ़ी है। चलिए पढ़िए। मा फरिहल मुदर्रिसु बिसईदिन। अब आपको ये ये डायरेक्टली समझ आया, तर्जुमा डायरेक्टली समझ में आया? जी, जी मैम, कि मुदर्रिस जो है वो खुश नहीं था सईद से। हाँ, अब ये रॉन्ग है या सही है? ये गलत है, ये ये गलत गलत है, है। वो खुश था, बहुत खुश था वो। फरी जी फरीहा बी सईदिन था वो, मा फरिया नहीं था। जब जो फेले माजी को किसी का क्वेश्चन भी आया था, कोई और मैं क्लास पढ़ाती हूँ उसमें से, कि माँ का मीनिंग कब नॉट होता है और कब उसका मीनिंग क्या होता है ना? अगर मैम फेल के पीछे आए तो उसका और मतलब फेल नफी भी में आता है, माजी के नहीं पीछे आता है। आएगा तो नॉट होता है। माजी के पीछे, मुजारे के सही। पीछे आता तो है, लेकिन वहां पे थोड़ा उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। लेकिन वो मैं जब आएगा तो मैं बताऊंगी आपको कि मुजारे के पीछे जब माँ लगता है, कभी कभी लगता है, लेकिन फिर उसकी मीनिंग में क्या फर्क पड़ता है मैं बताऊंगी। बट यहाँ पे ये माजी के लिए बना है, माँ माजी के लिए बना है, और माजी के ऊपर आता है और नफी का मान देता है। और जब क्या के लिए आता है तो वो भी जुमले की शुरू में ही आता है, नफी के लिए आ रहा है, माजी के ऊपर शुरू में आ रहा है, वो भी शुरू में, बट उसके आगे क्वेश्चन मार्क मिलेगा आपको जुमले में, ठीक है। तो ये इसका जी डिफरेंस मैम। होता है। आगे। मरियमु जौआ, मरियम भूखी थी। हाँ ये ठीक है मैम। हाँ सही है। चलिए, जऊ आ क्या है, लड़कियों के लिए होता है फा अल्लाह का वजन। जैसे जवानु क्या है, जवानु का वजन क्या है, वजन निकालना आना चाहिए अभी। जवानु ये आपका मुजक्कर के लिए। फौलानु मैम। हाँ, जवानु अना जवानु, मैं भूखा हूँ, इसका मतलब होगा मैं भूखा हूँ। और अगर लड़की कहती है तो वो कहेगी अना जऊ आ, मैं भूखी हूँ। तो ये फालानु, फालानु का वजन है, ये वजन है, ये सिफ्त का सीगा होता है, फालान। रहमान, ये आपका फालान का वजन है, पेश लगा लें, फालानु। तो तनवीन नहीं आएगी, ये आपको पता है ना, तनवीन नहीं आएगी इस पे, क्योंकि अलिफ नून आखिर में आ रहा जी है, मैम। गैर मुनसरिफ है, ठीक है। अब ये मर्दों के लिए, लड़का कहेगा अना फालानु, और लड़की कहेगी, ये कौन सा वजन है, जहुआ का वजन, फौला। फा अल्लाह का वजन, ठीक है। फौला। इसको यूं भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें आदत नहीं है पढ़ने की इस तरह, तो हम इसको यूं लिखेंगे फाला। हमें इस तरह पढ़ने, हम इसको जाऊ ए ही पढ़ देते हैं ना, तो मैंने इसलिए ये वाला लिखा है कि आपको समझ आए फाला। एक वजन होता है फोला का, और एक होता है फाला का। फाला का जो वजन होता है ना, ये मोनस का वजन होता है, एडजेक्टिव का। और फोला का वजन जो होता है, इस पे कोई लफ्ज बनाइए फोला के वजन पे, कुबरा। कुबरा होता है ना, सुगरा, ये होता है ना इस पे, सुगरा कुबरा। बुशरा। तो ये भी सिफ्त का सीगा है, ठीक है। और ये भी देखें, कुबरा जी सुगरा मैम। क्या है, ये आपका मुजक्कर है, सॉरी मुअन्नस है, मुजक्कर मुंह से निकल गया। ये भी आपका उसका वो है, सिफ्त का सीगा है, और ये भी मुअन्नस का वजन है। कबीर, कबीर से कुबरा, कबीर से भी नहीं बल्कि अकबरू से कुबरा है। अकबरू जो होता है ना आपका अफ अलू, उसकी ये मुअन्नस है। ये तो फालान की मुअन्नस है ना, फाला, ये फालान की जी मुअन्नस मैम। है। जब अफ अलू की मुअन्नस आएगी तो वो फोला आएगी। अकबरू अफ अलू है ना,
اور اس کی مونس جی فولا میم سے بنے گی. بس یہ تھوڑی سی چیزیں نوٹ کر لیں گے، جب اپنے وقت پہ آئیں گے تو پھر آپ کو پہلے سے پتہ ہوں گی. اچھا آگے چلیے، جو یہ فعلا کے وزن پہ مونس ہے. آگے یہ کریکٹ ہے. یہ والا کریکٹ ہے. خرجت مریم من المدرستی بعد صلاۃ الظہر. یہ ہم، درست ہے میم کہ مریم یہ نکلی مدرسے سے ہاں. ظہر نماز کے بعد. اب خرجت کیوں آیا؟ کیونکہ مریم آیا ہے. فعل شروع میں آئے جی گا تو واحد آئے گا، لیکن اپنے فاعل کے مطابق آئے گا. فاعل اگر مؤنث ہے جی تو میم فعل بھی مؤنث آئے گا، یا مذکر ہوگا. جیسے یہاں پہ مدرس خوش ہوا، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کا کیا جی تھا؟ فعل واحد تھا فریحہ. لیکن مذکر تھا. لڑکی ہوتی تو جی المدرسۃ ہوتی تو فریات ہو جاتا. یہاں پر آپ جی کا مریم یہ والا اس کا فاعل نہیں بن رہا، یہ آپ کا خبر بن رہی ہے. جوا مریم مبتدا بن جی رہا میم ہے. چلیے یہ تو آگے. جملہ اسمیہ ایسم جملہ سے اس شروع میں ہوا. بس یہی چیزیں آپ کو دیکھنی ہے. بہت جلد آپ سیکھ جائیں گے سورۃ انشاءاللہ. سورۃ الرحمن اطول من سورۃ الحدید. اب سورہ سورۃ رحمان الرحمن نہیں آیا، سورۃ الرحمن آیا، کیونکہ کیا ہے؟ مبتدا بن رہا ہے. اس مبتدا کے بن رہا سورۃ میم. الرحمانی اس لیے نہیں آیا کہ پیچھے کچھ بھی نہیں ہے اس کو چینج کرنے والا. یہ جی میم ڈیفالٹ اینڈنگ ہوتی ہے. ڈیفالٹ اینڈنگ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ نارمل جی اینڈنگ میم. ہے. اور اس کے پیچھے جب کچھ زبر آئے گی اس کے اوپر یا زیر آئے گی تو پیچھے کچھ چینج کرنے والا آئے گا، وہ چینج کرے گا. جیسے رحمان کو کس نے چینج کر دیا؟ رحمانی میں سورہ نے، مضاف نے چینج کر دیا زیر سورہ میں، مضاف الیہ بن گیا. مضاف الیہ بن گیا. صورتوں کے نام اسی طرح لکھے جاتے ہیں. اگر صورت کا نام مفعول کے طور پہ آ رہا ہے تو پھر زبر آئے گی، سورۃ الرحمانی آئے گا. جی اتولو. اب دیکھیں یہ اطول من. صورت جو ہے یہ مؤنث ہے، لیکن پھر بھی اکبرو کا وزن آ رہا ہے، وہی افعلو کا وزن آ رہا ہے. مؤنث کا وزن فولا نہیں آیا، مؤنث کا نہیں آیا ہے. جی یہ میم. آپ نے یاد رکھنا ہے، جب بھی من آئے گا تو پیچھے مذکر ہی لگانا ہے. فولا من نہیں لکھیں گے کہ من سورہ من کے پیچھے میم. ہاں من کے پیچھے آپ نے مذکر ہی لکھنا ہے. ٹھیک ہے، چاہے پیچھے لڑکی کیوں نہ ہو، مریم ہی کیوں نہ ہو. تو مریم اطولو من، آگے عائشہ لکھ دیں، من عائشہ تا. تو پھر بھی آپ کا یہاں پہ مذکر ہی آئے گا من سے پہلے. یہ نہیں کہ پیچھے عائشہ آ گئی ہے تو آپ اس کو، میں نے فولا کا وزن بتایا تو فولا من کر دیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا. آپ نے من کے ساتھ یہی افعلو کا وزن لگانا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ کی پوائنٹ بتایا میں نے، اس کو یاد رکھنا ہے. من سورۃ الحدیدی. آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لمبی ہے، لمبی تو نہیں ہے نا، رونگ ہے. چلیں نہیں آگے. میم رانگ ہے. آمینۃ و فاطمۃ و سعاد زمیلۃ مریم. اب آپ نے اس کو آمینہ اور فاطمہ زمیلہ اور تو پڑھ سعاد دیا. زمیلات، سوری میم، اب زمیلات. زمیلہ تو جب پڑھیں گے تو یہ واحد بن جائے گا. وہ واحد ہو اور جائے گا. یہاں 3 عورتیں ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ مریم کی دوست ہے. جی زمیلات زمیلات. زمیلات مریم. یہ آپس میں کیا بن رہا ہے دونوں مل کے؟ یہ میم مبتدا اور خبر بن رہی نا. آپس میں مبتدا اور خبر بن. زمیلات مبتدا ہے، مریم خبر ہے. اچھا نہیں سوری، ان نہیں، کی بات مضاف کریں. مضاف الیہ بن مضاف مرکب مضاف اضافی الیہ بن بن رہے میم. یہ مرکب اضافی بن کے خبر بن رہی ہے. اور جی سعاد میں جو وہ ہے یہ پورا جملے کا بول رہی تھی. ہاں پورا جملہ یہ مبتدا بنے گا. ٹھیک ہے. تو کبھی کبھی میں ایسے جی سوال کرتی ہوں جہاں پہ مجھے ہوتا ہے کہ آپ کو شاید غلطی ہو جائے نا، کیونکہ زمیلات کو آپ نے کبھی جی دیکھا نہیں میم. ہوگا مضاف کی شکل میں، تو یہ آتا ہے. اور مریم ماں کبھی مجرور مضاف الیہ کی شکل میں نہیں دیکھا ہوگا، ہمیشہ زیر ہی دیکھی ہے آپ نے، یا 2 زیر دیکھی ہے مضاف الیہ پہ. لیکن یہ صورت بھی آ سکی جب غیر منصرف ہوگا. اور پھر یہاں پہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ 3 سے جمع شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. جی میم. عربی زبان میں 3 سے جمع شروع ہو جاتی ہے. اگر 2 ہوتا تو جی پھر میم. زمیلاتانی ہوتا نا، زمیلاتانی جی مریمہ ہوتا. مثنیٰ. اور زمیلاتانی میں بھی جب آپ اس کو مضاف بنائیں گے تو اس کا نون گر جائے گا. یہ میں نے آپ کو بھی بتایا زمیلہ ہے. رہ جائے گا. ہاں زمیلہ تا رہ جائے گا، جی زمیلہ میم، نہیں. یہ مرکب اضافی میں پڑا ہے. ہاں نون گر جائے گا. یعنی آپ کا میم یہ ایک دفعہ بتا دیں، یہ مجھے نہیں پتا. اچھا، جب آپ کا نون آتا ہے نا، نون کہاں پر آتا ہے آپ پہلے یہ سوچیں. اس میں تو آپ کا حرکت کا اعراب آ رہا ہے نا،
हरकत का आता है ना, मैंने बताया था ज़मीलातुन ज़मीलातिन ज़मीलातिन होता है ना, इसमें तो हरकत का इराब आता है, वाहिद पे भी आता है, जमा मुकस्सर पे भी आता है, तो इनमें तो नून आता ही नहीं। नून आता है दो सीगों में, एक आता है मुसन्ना के सीगे में, एक मुसन्ना के सीगे में, और एक आता है जमा मुजक्कर सालिम के सीगे में। जमा मुजक्कर सालिम, टोटल 5 चीजें होती हैं, जिनमें से 3 चीजों पे आपका हरकत का इराब आता है, और दो चीजों पर आपका मैंने इसको गलत, जमा मुकस्सर लिख दिया, जमा मुजक्कर लिखना है, जमा मुजक्कर सालिम। कोई मुसन्ना का कुछ याद करें, मुस्लिमानी और मुस्लिमूना, दोनों में क्या है, नून आता है। तो जब हम मुदाफ बनाएंगे तो मुस्लिमूना नहीं लिखेंगे, मुस्लिमानी नहीं लिखेंगे, बल्कि नून गिरा देंगे, और बाकी जो भी है उसको वैसे ही लिख देंगे मुदाफ के तौर पे। तो जब हमने जमीला तानी किया, फर्ज करो यहाँ 2 लड़कियां और जमीला तानी हो जाएगा, तो फिर हम उस वक्त नून आ रहा होगा तो हम नून को ड्रॉप करके जमीला ता मरियमा लिखेंगे। तानी का जो है ना अलिफ तानी के आगे से नून गिरा देंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, जमीला ता रह जाएगा ना, जमीला ता मरियमा करेंगे। समझ आ गई? जब मुदाफ बनाए। अच्छा, जी हम क्यों नून गिरा रहे हैं, क्योंकि यहां भी तो हम तनवीन गिराते हैं, है ना, यहाँ भी तो तनवीन गिराते हैं ना मुदाफ बनाते हुए। कभी मुदाफ पे आपने तनवीन डाली है? जी नहीं आ सकती, बहुत बड़ी मिस्टेक है। अच्छा, जब आप यहाँ तनवीन गिराते हैं, तनवीन नून के बराबर होती है ना, मैंने आपको बताया तनवीन और नून में कोई फर्क नहीं है। जब आपने तनवीन गिरा दी तो यहाँ पे नून क्यों रहने दिया, नून को भी गिराएं इन 2 सीगों में। ठीक है, इन 2 सीगों में आपको नून गिराना है। मुसन्ना के सीगों में चाहे वो रफ़ई हालत हो, नस्बी जरी हो, उसमें नून आना ही आना है। और जमा मुजक्कर सालिम में भी चाहे उसकी रफ़ई मुस्लिमूना हो या मुस्लिमीना हो, वहां पर आपका नून आना ही आना है। जब वो मुदाफ बनेंगे तो नून गिरा दें, बाकी वैसे का वैसे ही लिखते हैं। ठीक है, अब ये जहां आएगा मैंने रूल बता दिया तो अभी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब आप जी कहेंगे कि तनवीन और नून कैसे बराबर होते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ये है ना आपका अन, ये नून है, ठीक है, और ये क्या है, तनवीन है। दोनों में कोई फर्क है? नहीं। अन और अन में कोई फर्क है? तनवीन में और नून में? नून है ना ये, जी अन है ना, नून साउंड आ रही है, तो इसमें भी नून साउंड आ रही है, तो कोई फर्क नहीं है दोनों। हम यहाँ भी अलिफ 2 जबर अन करते हैं और यहाँ अलिफ जबर नून अन करते हैं। तो हम यहां से जब नून आएगा तो नून गिराएंगे, तनवीन आएगी मुदाफ पे तो उसकी शामत आएगी, वो गिरेगी। और ये कहां पर है, जब ये 2 सीगे आएंगे मुसन्ना के और जमा के। बाकियों में तो आपने तनवीन होती है वो गिरा देनी है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था टोटल 5 चीजें होती हैं। अस्मा को अगर टेबल पे डालें कुरान मजीद के तो 5 तरह के अस्मा होंगे, वाहिद होंगे और मुसन्ना होंगे और जमा में 3 होंगे, जमा मुजक्कर सालिम, मुअन्नस सालिम और मुकस्सर। जमा की 3 शक्लें आपको मिलेंगी, ठीक है, और साथ आपको वाहिद और मुसन्ना मिलेगा। अब इनमें से मुसन्ना और जमा मुजक्कर सालिम जो है उनके ऊपर मुसन्ना और जमा मुजक्कर सालिम के ऊपर हरकत का इराब आता है, बाकी तीनों पे हरकत, सॉरी, मुसन्ना और जमा मुजक्कर सालिम पे हर्फ का इराब आता है, हर्फ का, और बाकी तीनों के ऊपर वाहिद, जमा मुकस्सर, जमा मुअन्नस सालिम, तीनों पे कौन सा इराब आता है, हरकत का। तो हमने एराब ही पढ़ा था पिछली दफा ना पंडे की क्लास में। जी तो एराब सिर्फ ये नहीं होता कि दमा और फतह आ जाए आखिर में तो वो एराब है, बल्कि आनी साउंड भी एराब है, उन्ना साउंड भी एराब है, ऐनी साउंड भी एराब है, और ईना साउंड भी एराब है। सही है, और ऊना साउंड भी एराब है, ये सब एराब ही है। आपको पहचानना होता है साउंड से कि अच्छा यहाँ ये रफ़ई हालत है, यहाँ ये नस्बी हालत है, यहाँ पे जरी हालत है। इन चीजों को हमने पकड़ करना है। रीडिंग तो आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है, अगर किसी ने कुरान तर्जुमे से पढ़ा हुआ तो उसके लिए तर्जुमा भी मुश्किल नहीं है इतना। ठीक है, कोई कोई वर्ड होगा जो उसको नहीं आएगा। अच्छा चलिए अगला, आगे कौन करेगा, नेक्स्ट आ जाए, कुछ से आप आ जाए। समझ जी आया जो मैंने अनिल बताया? ज्यादा डोज तो नहीं हाँ हो जी गई?
डोज ज्यादा तो नहीं हुई, खाना नहीं। ज्यादा तो नहीं दे दिया, आगे रख दिया, खिला दिया। फिर मुझे ये भी फिक्र होती है ना कि चलें। ओके, आई होप कि आपको आज समझ आता है जो मैं बताती हूँ। चीजें समझ, याद की बात नहीं करें, याद तो आपको टाइम से होगा, मैं बार बार बोलूंगी, आप बार बार करेंगे, सोचेंगे, फिर आपको याद होगा। हाँ, ये है कि आपको समझ आ रहा है। चलिए। आजिब अनिल हम्म, आजिब अनिल अस्अलतिल आतियति हाजिहिल अस्अलतु लैसत मबनियतुन अला दर्सि सादिसु। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये आपके टेक जो कुरान जो आपने लेसन पढ़ा है उस पे मबनी नहीं करते, उस पे मबनी नहीं है, उस पे बेस्ड नहीं है, ठीक है। मबनी का मतलब होता है बेस्ड। अच्छा, वो कह Answer रहे the हैं following question. These यहाँ questions पे are आपने not गलती की, थोड़ी सी सही available कर लें, वरना दोनों जगह आपने जेर पढ़ी है। मैंने कहा शायद आगे सही कर as लेंगे, यहाँ पे दोनों जगह आपने जबर पढ़ी है, तो बहुत। as'ila. हाँ, असइलाती, क्योंकि एक दफा गलत आप पढ़ लेंगी तो फिर वो याद हो जाएगा आपको। अनिल Ajib असइलाती, anil नॉट as'ilati. असअलती। असअलती जरा सा मुंह से निकलना भी मुश्किल होता है, तो आप लोग अपने लिए खुद ही मुश्किल खड़ी करते हैं ना फिर, तो उसको सही करके पढ़ेंगे तो आसानी से रवानी से पढ़ लेंगे। लैसत मबनियतन, मबनियतुन अला दर्स सादिसी, छठे सबक पे बेस नहीं करते, ये नीचे वाले सवाल। चलें, सवाल नंबर 1 पढ़िए। So number 1. अज़हबता इलल मदरसातिल यौमा, क्या आज मदरसा गए? आज स्कूल उसके गई, आंसर में आज स्कूल गई थी। आज हम स्कूल फर्ज करो ये सवाल आपसे मैं कर रही हूँ, हम्म, अज़हबती लगाऊंगी ना, ज़हाबता तो नहीं लगाऊंगी, ये तो आम सब के लिए है ना। अज़हबती इलल मदरसातिल यौमा, क्या आप आज स्कूल गई थी, तो आप क्या जवाब दूंगी, क्या जवाब देंगी? आ ये गया ना। नाम हाँ, नाम, नाम आ का जवाब देने आपने नाम। नाम हाँ, अनाज़हबतु भी कह सकते हैं या वैसे भी कह ज़हबतु कह सकते नाम हैं, कोई खाली जरूरत नहीं है, अना की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाम ज़हबतु, ज़हबतु जो है ना बड़ा तो पावरफुल है। यस, मैं गई थी, बस इतना जुमला काफी है। इसके अंदर फेल भी आ गया और फाइल भी आ गया, मफूल की इसको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये फेल लाजिम है। वो फेल जिसको मफूल की जरूरत नहीं होती वो फेल लाजिम होता है, और जिसको मफूल की जरूरत होती है, आगे ऑब्जेक्ट की जरूरत मुतअद्दिद होती है, वो मुतअद्दी होता है। सही है, तो ये फेमिलियर होते जाएं, चाहे आपको याद हो ना हो, कानों में पढ़ने चाहिए ताकि आगे जब आए तो फिर। अच्छा जी, तो अभी सेकंड दूसरा सवाल क्वेश्चन है करेंगे, मता। मता रजाता मिनल मदरसाती, अब तो मदरसा से कब लौटे? हाँ, अब तो जवाब देंगे वही लड़ रजातु हाँ, बाद सलातिल बाद सलाते जोहरी। रजातु बाद सलाते जोहरी। बादा के बाद जो तीसरा भी आएगा क्वेश्चन मजरूर आएगा, ठीक है। बादा सही के बाद जो भी ये आएगा ना मुनाफ वो है तरह मजरूर आएगा, और दूसरा वाला सेकंड वाला तो वैसे ही मुदाफ इलैह बन जाता है ना। देखें, बादस सलाती जोरी, बादा क्या है, जर्फ है, ये और ये हमेशा क्या बन के आते हैं, मुदाफ बन के आते हैं। खलफा, बादा, अमामा, ये जब भी आएंगे ना जर्फ हैं ये, और जर्फ के बाद हमेशा क्या है, मजरूर इसम आता है, जैसे हर्फ जर के बाद। बादस सलाती, सलात, सलातल सलाती जोहरी। सलातिल अच्छा, का यहाँ पे इस जोहरी का जोहर की नमाज अगर आपने कहना है ना, तो फिर अलिफ लाम हटाना पड़ेगा, इसको मुदाफ बनाना पड़ेगा, बादा सलाती जोरी, क्योंकि आप इसको क्या बना रहे हैं, मुदाफ इलैह, ठीक है। तभी तो जेर ला रहे हैं ना, तो सिर्फ तो नहीं बना रहे ना इसकी। जोहर की नमाज, जोहर की नमाज आप सिर्फ नहीं बना रहे, तो आपका जब मुरक्कब इजाफी बना रहे हैं तो फिर आप इसके ऊपर अलिफ लाम नहीं ला सकते। ये मिडल वाला जो होता है, इसके ऊपर अलिफ लाम भी नहीं आ सकता, तनवीन भी नहीं, क्योंकि ये डबल रोल कर रहा है। ये इसका मुदाफ इलैह बन रहा है और इसका मुदाफ बन रहा है, डबल रोल कर रहा है, मुदाफ प्लस मुदाफ इलैह का रोल कर रहा है। तो इसमें दोनों की खासियतें होनी चाहिए, मुदाफ इलैह की खासियत भी आ गई, जेर आ गई, और मुदाफ की खासियत क्या है कि अलिफ लाम भी नहीं और तनवीन भी नहीं। तो ये इस तरह से करना है।
बाद सलातुल ज़ुहर। चलें अगला सवाल नंबर 3। अय्यु सूरतिन क़रअता बाद सलातिल फज्री। अय्या, तो हम कहेंगे अय्या शुरू में अय्या आएगा ना तो अय्या ही आएगा, अगर फेल आगे आ रहा होगा तो अय्या ही आएगा, ठीक है। अय्यु लेकिन अगर फेल नहीं आ रहा तो फिर अय्यु सूरतिन भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये मफूल बन रहा है, इस करातु फेल का मफूल बन रहा है, तो मफूल जबर के साथ आता है हमेशा, तो इसलिए अय्या लाए हैं हम। तो अय्या सूरतिन कराता, हमें जब टीचर पढ़ाते थे ना तो इस तरह की हमें कोई चीज नहीं समझाते थे कि ये क्यों आ रहा है क्या है, बस पढ़ा दिया तर्जुमा करा दिया। ये मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि आपको ना पता हो कि यहाँ पे जबर क्यों आ रही है और पेश क्यों नहीं आ रही। देखिए यहाँ पे ये मुदाफ है, ये भी लफ्ज हमेशा मुदाफ बन के आता है, इस पे पेश भी आ सकती थी, जबर भी आ सकती थी, जेर भी आ सकती थी, ठीक है। तो अब अगर आप इसको नॉर्मल एंडिंग देते हैं तो फिर ये आपका ये बनेगा अय्यु सूरतिन, तो ये मुब्तदा बन जाएगा फिर। लेकिन यहाँ पे चूंकि फेल आ रहा है, आगे आ रहा है, खबर नहीं आ रही, फेल आ रहा है, तो उसका हमने उसको मफूल बनाना है, इसलिए जबर दिया। तो अय्य सूरतिन कराता, तुमने पढ़ी बाद सलातिल फजरी। फजर का आंसर देंगे दे करातु सूरतल नस्र बाद सलातिल फज्री। करातु सूरतल, सूरतल नस्र, हाँ सूरत सूरतल नस्री बाद सलातिल फजरी। फजरी। तो आगे सूरतल फोर्थ क्यों कहा है आपने, सूरता क्यों कहा, क्योंकि करातु में फेल और फाइल बन गए थे ना, करातु अना मफूल बन जमीर, गया ना, तो जैसे यहाँ मफूल है। पे जबर आ रही है ना तो ये मफूल बन रहा है, इसी तरह आपने सूरत के ऊपर भी जबर डालनी है। और ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, करातु सूरतल बकरती या सूरतल नसरी, जो भी आप लगाना चाह रहे हैं। अच्छा सूरतल असरी भी कह सकते हैं। अच्छा आगे क्या है नंबर 4। अय्यु सूरतिन हफिज़ता हाज़ा अस्बुआ। इस हफ्ते आपने कौन सी सूरत हिफ्ज की? ये हम फिर आंसर देंगे अना अय्या हफिज़तु। सूरतिन, अय्या सूरतिन फेल आ रहा है ना तो अय्या आएगा, और ये क्या अय्या है, इसका मफूल बन रहा है। ये दोनों मिलके इस अफिस्ता का, इसमें तो फेल और फाइल है ना, तो इसका मफूल बन रहा है। अय्या सूरतिन हफिज़ता हाजल उसबुई। हाजल उसबुई क्या बन रहा है इस जुमले में, फेल के बाद आ रहा है, ये फाइल बन रहा है, ये मफूल बन रहा है। फाइल। फाइल तो अंदर ही आ गया था ना, हफिज़ता के अंदर ही आपने अंता जमीर, यहाँ पे फाइल बन गया। ये यता पे जबर है, ये अंता है, जब आप जवाब देंगी तो आप अना जमीर फाइल बनाएंगी, हाफिज़तु, अना हाफिज़तु, हफिज़ अना सूरतल कौसर। अना लाने की जरूरत नहीं है, हाफिज़तु, ठीक है। हाफिज़तु हफिज़तु सूरतल रहमानी, सूरतल हफिज़तु रहमानी, ठीक है ना, सूरतों के ऊपर अलिफ लाम आता है, रहमानी होगा या सूरतल रहमाना होगा। रहमाना। अलिफ नून आ रहा है ना, और यह सिफ्त का सीगा है, जवान की तरह ही है ना ये भी, सूरत रहमाना। अगर आपको इसको डाउट है तो फिर आपने कोई और लगा लें, सूरत बकरा ती लगा लें, उसमें तो डाउट नहीं होगा आपको, बट यहाँ पे जबर ही आएगी क्योंकि मफूल बनाना है। हाफिज तू सूरत रहमाना हाजल उसबुई, इतना भी कह सकती हैं, हाजल उसबू की अब जरूरत नहीं है, वो सवाल में आ गया बस काफी है। तो हाफिज तो सूरत अल बकरा ती भी कह सकती हैं, सूरत नबाई भी कह सकती हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैम हाजल अस्बू मफूल बनेगा? आ, हाँ वो मफूल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जबर आ रही है ना, जी। तो ये तभी जबर लेगा जब ये जबर ले चुका है, ये मंसूब हो चुका है। तो अगर ये मरफू है तो यहाँ दम्मा होता है, जालिकल किताबू, तो जालिका मरफू है तो किताबू भी मरफू है, तो ये वाले पे हम चेंज नहीं ला सकते ना, ये रफई हालत में भी हाजा होता है, मबनी है ना, तो इसकी एक ही शक्ल होती है,
تو اس کی جو ہمیں رفعی شکل یا نسبی یا جری کہاں سے نظر آئے گی؟ یہاں سے نظر آئے گی، کیونکہ یہ والا اس کو پیچھے پیچھے فالو کر رہا ہوتا ہے. یہ اس کا جو اعراب ہوتا ہے نا وہ پیچھے پیچھے اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منصوب ہوا ہے تو یہ منصوب ہوا ہے نا. اگر یہ مرفوع ہوتا تو یہ حاضل اسبو ہوتا، اسبو ہوتا. اور اگر یہ مجرور ہوتا کسی وجہ سے تو حاضل اسبو ہو جاتا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو آپ کو زبر نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ دونوں مل کے کیا بنیں گے؟ مرکب اشاری اور مرکب، ہاں، مفعول. بن کے تو اس کا مفعول بن جائے گا. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. تھینک یو. اچھا، تو اس کا اعراب دیکھ کے آپ نے فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ اس میں تو سب ایک ہی جیسی شکل رہے گی اس کی، اس میں فیصلہ نہیں ہو سکتا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مرکب اضافی میں چیز امپورٹنٹ کیا ہوتی ہے؟ مضاف. اس کے اوپر اعراب بدلتا ہے نا. کبھی سورت الرحمانی ہو رہا ہوتا ہے، کبھی آپ کا سورت الرحمانی ہو رہتا ہے. اچھا، یہاں پر جو آئے گا نا یہ زیر لے لے گا، کیونکہ میں نے ابھی پڑھا ہے تو مجھے یاد آیا ایک دم، کیونکہ ہم نے الف لام لگا دیا نا، تو غیر منصرف پہ جب الف لام آ جاتا ہے تو زیر آ جاتی ہے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ غیر منصرف پہ الف لام آ جائے تو اس پہ زیر لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ الف لام نہیں لگائیں گے تب تو وہ رحمان نہ ہوگا، رحمانو ہوگا. الف لام لگ جائے تو پھر زیر لگ جاتی ہے. تو مجھے تھوڑا عجیب لگ رہا تھا، لیکن میرے ذہن میں نہیں آیا کہ یہاں پہ الف کی وجہ سے میں زیر لگا سکتی. تو یہاں میم پہ آپ نے کہا تھا نا کہ زیر آنے کی دو وجوہات ہی ہو سکتی ہے، اس کا مطلب ہے زیر آنے کی تین وجوہات ہو سکتی ہیں. نہیں، تو یہاں پہ تو وہی وجہ ہے نا کہ کیوں زیر آ رہی ہے، مضاف الیہ بن رہا ہے نا. الرحمانی کیا اچھا بن رہا ہے؟ مضاف اچھا، الیہ ہاں بن رہا ہے نا. اسی وجہ سے. تو ہاں اسی وجہ سے آ رہا ہے نا. تو اگر الف لام نہ ہوتا تو زبر سے ہی مجرور ہوتا بیچارہ، لیکن اب الف صحیح. لام آ گیا تو صورتوں پہ الف لام تو آتا ہے تو زیر لگ گیا. کوشچن ضرور کیا کریں، مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے نا، میرا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے جب آپ کوشچن کرتے ہیں، اور آپ کے کوشچن سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، باقی لوگوں کو بھی، ریکارڈنگ جو سنتے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. بھول تو میں بھی سکتی ہوں، غلطی تو سب سے ہو سکتی ہے نا. اچھا، اب یہاں پہ دیکھیں تو میں بتا رہی تھی، میں بتا رہی تھی کہ مرکب اضافی میں امپورٹنٹ چیز جو اعراب دیکھا جاتا ہے مضاف کا دیکھا جاتا ہے، اس کے اوپر چینج ہوتا ہے. مضاف الیہ تو وہ مجرور ہی ہوتا ہے بیچارہ، وہ تو مجبور ہے، وہ تو مجرور ہے، اس کو تو رہنا ہی مجبور، وہ مجرور ہے. اچھا، مرکب اشاری میں جیسے ابھی یہاں پہ سچویشن آئی تھی، تو مرکب اشاری میں کس کو دیکھا جاتا ہے؟ مشارن الیہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے. وہاں پہ حرکت چینج ہو رہی ہوتی ہے مشارن الیہ پہ. اور موصوف صفت میں امپورٹنٹ کیا ہوتا ہے؟ کس پہ حرکت چینج ہو رہی ہوتی ہے؟ مضاف کے اوپر چینج ہو رہی ہے، موصوف پہ چینج ہو رہی ہوتی ہے. یہ تین باتیں آپ نے پلے باندھنی ہے. ٹھیک ہے. اس کا آپ مرکب اشاری کا اعراب آپ یہاں سے پتہ لگائیں گے کہ حاضہ کا کیا اعراب ہے. حاضہ منصوب ہوا ہے تو اس نے فالو کیا ہے. موصوف کا اعراب چینج ہوتا ہے تو صفت کا بھی ساتھ ساتھ فالو کر لیتی ہے اس کو، ہے نا. اور مضاف کے اوپر زیر زبر پیش چینج ہوتی ہے، کیونکہ اس کو جو بھی ہم نے بنانا ہوتا ہے ویسے اس کی حرکت کو چینج کر لیتے ہیں. آئے گی ایک ہی حرکت مضاف پہ، ایک ہی حرکت زبر آئے گی، ایک ہی زیر ایک پیش آئے گی، لیکن ہوگی اسی کے اوپر چینج. اور پھر اس میں جو دو آئیں، ایک آئے، الف لام آئے گا تو ظاہر وہ آپ کی ایک حرکت آئے گی. تو وہ جو بھی چینج ہو رہی ہوگی موصوف پہ چینج ہوگی اور صرف اس کو فالو کرے گی. اس میں آپ کا جو مشارن الیہ فالو کرتا ہے، اور حاضہ بیچارہ وہ ایک ہی شکل میں رہتا ہے. حاضہ ہو، حاضی ہی ہو، وہ ہاؤلائی، اولائکا، ذالکا، تلکا، وہ ایک ہی شکل میں رہے گا، وہ مبنی ہے. یہاں سے آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کا اعراب کیا چینج ہوا ہے پیچھے. اچھا جی، آگے کیا ہے آپ کا؟ بالماء البارد غسلتا. چلیں جواب دیں کچھ دیا. کس پانی سے آپ نے؟ بالماء البارد غسلتا وجہک کا ام بالماء الحار یا گرم پانی سے آپ نے اپنا چہرہ دھویا یا ٹھنڈے پانی سے دھویا؟ چہرے کی بات ہو رہی ہے. تو وجہ کا چہرہ دھویا آپ نے ٹھنڈے پانی سے یا گرم پانی سے؟ ٹھیک ہے. میں اس کا آنسر دوں گی غسل تو وجہی بالماء الحار.
बिलमाइल हारी, ठंडे पानी से भी धो सकती हैं, गर्म से, जिससे मर्जी है धोएं, आपकी मर्जी है। जुमला सही होना चाहिए। गसल तू, गसलता में जवाब नहीं देना अभी, गसल गजल तू, तो था। और ये फेल और फाइल हो गया, और वजह का मफूल बन गया। वजह वजह, ही आ जाएगा ना। नहीं वजह ही क्यों करेंगी, बताएं मुझे, क्यों जेर लगा रही मैंने हैं? अभी अपना अभी तो चेहरा आप खुद धोया। कह रही थी कि 2 वजह से जेर आती है, तो यहाँ पे क्यों आप जेर लगा रही हैं? नहीं नहीं, वजह ही नहीं, ये मैं कह रही हूँ कि मैं इसको ये समझ रही हूँ कि मुझसे सवाल पूछा जा रहा है कि आपने कब अपना चेहरा गर्म से धोया, तो मैं जवाब दे रही हूँ कि मैंने अपना चेहरा धोया, तो मैं अच्छा अपने चेहरे अच्छा, को आप वजह ही कह रही हैं, राइट, हाँ जी, आपने वजह का ही। को चेंज किया ना, तो मैंने कहा हाँ जी, शायद हाँ जी, आपने सबर को जेर से चेंज कर दिया। हाँ, वजह ही नहीं, या लगाएंगी, हाँ जी। ठीक है, वेरी गुड, माशाल्लाह। वजह ही बिलमाइल हारी, ठीक है। चलिए, पहले आप उर्दू में बना मन लिया करें, फिर अरबी गसला, में तर्जुमा कर लें। आगे क्या है? मन गसला, मन गसला कमीसका व मंदीलका। मन दीला तो नहीं है, अब मन देखें देखें कितना बुरा लग रहा है ना, मन दील। हम्म, मंदील है। हाँ कोई बात नहीं, जब हम आते हैं ना पढ़ने माइक पे, अच्छा, तो मेरा भी यही हाल होता है। अच्छा, मन गसला किसने कमीसका व आपकी मिन कमीज दीलका। किसने आपकी कमीज और आपका रुमाल धोया? हाँ तो हम आपका, आंसर देंगे, उम्मी हाँ। गसलत कमीसी व मिन दीली। अब इसको जुमला फेलिया भी बना सकती हैं और जुमला इस्मिया भी बना सकती हैं। अगर उम्मी शुरू में लगा देंगी तो जुमला इस्मिया बन जाएगा, ये मुब्तदा बन जाएगा। एग्री कर रहे हैं? ये उम्मी फिर मुब्तदा बन जाएगा मुरक्कब इजाफी बन के। और अगर आप इसको फाइल बनाते हैं तो पीछे आप फेल कौन सा लाएंगे? अगर जुमला फेलिया बना के इसको फाइल बनाते हैं उम्मी को, तो फेल क्या आएगा? उम्मी के फिल साथ गसल आएगा या गसलत आएगा? गसलत। गसलत आएगा ना, कि अम्मी जो है वो मुन्नस है ना, तो गसलत चौथा सीगा गसलत। लाएंगे, पहला नहीं लाएंगे, चौथा लाएंगे, ये फोर्थ सीगा होता है। इन्हीं 2 सीगों में आपका इसम जाहिर फाइल आ सकता है, बाकियों में नहीं आ सकता। या तो गसला में आएगा, फिर हम या, न्यू लाइन अच्छा अभी आगे गसलत उम्मी उम्मी, इस अब तरह क्या फिर करेंगी पढ़ना है। आगे? हाँ बस इतना भी कमीसी काफी है। व मिन दीली। गसलत उम्मी करें या उम्मी गसलत करें, ये इतना ही काफी है बस। बाकी कमीज सी और मंदीली जरूरत नहीं है, ठीक है, सही है। तो उनको छोड़ दे। तो आप जुमला इसमें बना सकती हैं फेलियर। अच्छा, नेक्स्ट कौन है? ताहिरा कहाँ है आज? शाइस्ता भी है, शाइस्ता आप आएंगी? ताहिरा को आज थोड़ी छुट्टी देते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, अस्सलाम। आप अगला कर लें, नंबर 4। अच्छा। आशर अजा अन अन्निस फाइला अल्फाइला, फी कुल्ली अल्फाइला फी कुल्ली मिनल जुमलिल आतियती वब वबित दमीरा बिशक्ली। हाँ, अच्छा, यहाँ पे भी सुकून, यहाँ भी सुकून, इसको कहते हैं इल्तकाए जी साकिनैन। 2 साकिन इकट्ठे आ जाएं, उनको कैसे जी, पढ़ेंगे? मिला के कसरत दे के, ये रूल है। तो कसर देके जब भी जी अलिफ लाम आएगा तब ये इस तरह मिलाना पड़ेगा, वरना तो मिलाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं कहती हूँ ना, कालत मरियम, तो अब इसको मिलाने की जरूरत तो नहीं है ना, कालत आ रहा है, यहाँ सुकून आ रहा है, आगे मरियम आ रही है, तो मिलाने की हाँ जरूरत जी नहीं है, तो फिर हम कालत ही पढ़ लेंगे। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कालत अल बिंतु आ रहा है आगे, तो फिर मुझे इधर भी सुकून मिल रहा है ना, अल बिंतु पे भी अलिफ लाम आ गया अभी, तो अलिफ लाम पे भी सुकून आता है, अल बिंतु। तो यहाँ जिसके साथ मैंने मिलाना है वहां भी सुकून आ रहा है, अलिफ तो पढ़ा ही नहीं जाएगा, तो यहाँ पे फिर मैं क्या करूंगी? जेर दूंगी। जब भी मिलाएंगे तो जेर दे के मिलाएंगे। अनिस अनिसिल फाइला, मुअन्नस बनाइए फाइल को, ठीक है। फी कुल्लिन मिनल जुमलिल जी आतियती, हर आने वाले जुमले में। वद वद बित, और तश्कील करनी है, वबित यानी लास्ट लेटर की हरकत जो है ना वो आपने लगानी है। अज़मीरा बिशक्ली, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। चेंज द फाइल इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू फेमिनाइन। फाइल को आपने चेंज करना है, अल्फाइला, फाइल को चेंज करना है, और उसको किस में चेंज करना है? मुअन्नस में सही है चेंज करना है।
اور پھر اس کو کیا کرنا ہے، اس کی ضمیر بھی جی جو ہے وہ بھی کرنی ہے. چلیے کریے صحیح ہے. ایگزامپل پڑھ لیں تو اش- سمجھ آ جائے اش- گی. اشربت الشائی یا حامد، تو اس کا مؤنث ہے اشربت الشائی یا سعاد. ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا سیکنڈ کیا، آپ نے کیا کیا، فائل کیا جی تھا میں نے وہ اس جملے میں، فائل کیا تھا، یہاں پہ فائل مذکر تھا نا، کون سا فائل تھا، حامد تھا، چائے تھی. جو فرسٹ کا میں نے پڑھا ہے. جی ہاں تو فائل کہاں، اس میں فائل کہاں ہے، یہ انتا ضمیر جو ہے نا یہ اشربت، فائل ہے، انتا. ہاں جی یہ فائل ہے انتا ہاں میں. اب جی یہ انتا شریبتا جو ہے یہ انتا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ نے اس کو مؤنث بنایا تو کیا ہو گیا، اشربتی. ٹھیک ہے، انتی. ہاں جی انتی ہو گئی نا، اور یہ مفعول بن گیا. کیا جی تم نے چائے پی ہے، تو اب یا حامد تو نہیں لگا سکتے نا آگے، کہ لگا سکتے ہیں یا حامد، حامد کو بھی چینج کرنا پڑے گا نہیں نا، نہیں. یا سوادو کر دیا، سواد لڑکی کا نام ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے ٹھیک. جب اس کو چینج کیا تی میں، تو پھر آپ نے باقی کسی کو چینج نہیں کرنا، بس آپ نے یہ ضمیر چینج کرنی ہے اور پھر آگے نام چینج کرنا ہے، بس اتنا ہی کرنا. نمبر 2. کتبت الدرس یا علی، یہاں بھی پھر میں ضمیر چینج کر رہی ہوں. کتبت الدرس یعنی کہ اسے چینج کر دیا نا، کتبت الدرس یا فاطمہ تو. یا فاطمہ. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو ڈائریکٹلی بھی پہلے جی یہ والا جملہ نہ پڑھیں، ڈائریکٹلی آپ اس کو چینج کرتے جائیں تاکہ ہمارا تھوڑا سا ٹائم سیو ہو اوکے جائے. اب اس میں کیا جی ہوگا، ٹھیک ہے. اس میں وہی ہم ضمیر چینج کی ہے کریں نا، مونس کریں. کے مطابق. کتبت الدرس یا فاطمہ تو. وہ تو ہو گیا نا، نیچے پھر والا کا تھرڈ ہے غسل، جی غسلتی وجہ کا یا اختی. اختی. غسل غسل ہے، غسل نہیں ہے، غسل. غسلتی، غسلتی غسلتی وجہ کا، باقی کچھ چینج نہیں کریں گی، اس میں اختی کر دیں گے. جی اختی. وجہ کی آئے گا نا، وجہ کی ہاں یا اختی. وجہ کو نہیں چینج کرنا، وہ تو مفعول ہے. مضاف ہاں کا اعراب جی نہیں چینج کرنا، اس کو مفعول ہی رہنے دینا ہے. کی کر سکتی ہیں آپ، وجہ کی ہو جی جائے گا، لیکن وجہ ہی نہیں یا کریں گی، اختی. وہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جی جی کیونکہ وہ مفعول وہ ہے نا، مفعول ہے نا اس لیے. یہ مفعول ہے، اس لیے یہ سور جی مفعول کا اعراب مضاف پہ نظر آ یہ رہا ہے، مضاف پہ. ٹھیک ہے، جی یہ نہیں چینج ہوتا، یہ جی مجرور ہے نا، یہ اس لیے ہم نے چینج کی ہے، یہ مضاف الیہ اس لیے زیر نہیں لگائی، بلکہ یہ لڑکے کو لڑکی میں چینج کرنے کے لیے لگائی ہے، مؤنث میں چینج کرنے کے لیے لگائی. آگے جی یہاں پہ جو ہم نے زیر لگائی ہے مضاف آگے. الیہ کے لیے تو نہیں لگائی نا، یہ تو ہم نے لڑکی بنانے کے لیے کی ہے، تو یہاں پر بھی ہاں لڑکے کو جی لڑکی میں چینج کرنے کا. ہاں آگے. یہ صورت حفظتی یا بنتی، یا بنیا ہے نا یہاں پہ، بنیا ہے نا، بیٹا یا ہے نا. بنتی. تو ابھی کیا کریں گے، جی بیٹی کیا ہوتی ہے، یا بنتی آئے گا نا. بنتی آ سکتا ہے، بالکل آ سکتا ہے، زیادہ تکلیف میں نہیں کریں. ویسے تو جی ایک اور لفظ بھی ہوتا ہے، ابنتن بھی ہوتا ہے، لیکن آپ بنتی لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. جی پھر یہ ہے جو 5 ہے، آفہمتی درسا، الدرس الجدید یا مریم. مریم. افہمت الدرس الجدیدہ، ان کو کوئی چینج کرنے کی یا ضرورت نہیں ہے. کیا تم جی نے سمجھا ہے نیو لیسن او مریم، جی. تو اس کو ہم نے تی میں چینج کیا اور اس کو مریم میں چینج کیا. آگے. این ذهبتی بعد الدرس یا اختی. آپ کہاں گئی تھیں، ٹھیک ہے، او میری بہن آپ کہاں درس گئی کے تھی سبق کے بعد، لیسن کے بعد. بعد. چلیں اب اس میں کیا کرنا ہے ہم نے، پڑھیے تھوڑا سا اس کو، کیسے پڑھیں گے ایک بات میں پڑھوں آپ، پڑھیے تھوڑا پڑھیے، میں چاہتی تھوڑی پریکٹس ہو جائے.
इदबित ضميرة ज़मीरा ضميرة हम्म, بالشكل في كل हम्म, من الأفعال الواردة في الجمل الآتية. इनको आप पढ़ा करें, आपके पास बुक तो होगी, बाय भी कर सकती हैं आप. इदबित और अद्दमीरा. अब यहाँ पे भी सुकून है, तशदीद के अंदर पहले सुकून होता है फिर हरकत होती है, ये आपको पता होगा. सुकून जी और फिर हरकत होती है, तो यहाँ भी सुकून है, यहाँ भी सुकून है. जी तो अब ये आपका क्या है, इदबित, ये फेले अमर है, ठीक है. इसके नीचे जेर लगा के आगे जी मिला के बिल्कुल फिर आप पढ़ेंगे, ठीक है. और इसी तरह यहाँ पे जी मिनल अफ़आलिल, यहाँ पे तो वैसे ही जेर लगी थी मिन की वजह से. और देखें यहाँ पे इसको जबर से, यहाँ मिन था, इसके ऊपर भी सुकून था, आगे जिससे मिलाना है उस पर सुकून था, दो जगह सुकून था, लेकिन मिन को हम जबर दे के मिलाते हैं, बाकी सबको जेर दे के मिलाते हैं. अगर मिन को मिलाना है तो उसको आप जेर नहीं मिला दे के मिलाएंगे, शक्ल बिगड़ जाएगी उसकी, मिनेल मिनेल हो जाएगा, तो उसको आपने जबर दे के मिलाना है, बाकी सबको जेर ही दे के मिलाते हैं. अच्छा, अब इसमें क्या करना है हमने कि वोवलाइज द ता इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब यहाँ पे क्या लगाएंगी, अना. अच्छा ठीक है मैं कोशिश करती हूँ. कोशिश का आसान है बिल्कुल. أنا ذهبت أنا ذهبت إلى जहाबता तो नहीं आएगा, जहबती भी नहीं आएगा. आएगा, जहाबत भी नहीं आएगा, तो जहाबतु ही आएगा. यहाँ पर क्या आएगा, أنا ذهبت إلى المطار. फिर सेकंड में ذهبت या आगे देख लें क्या है, ذهبت आगे क्या आ إلى रहा है, या यूसुफ लड़का है या लड़की है, जी ذهبت आएगा जहाबता आएगा. हाँ, उसको देख के लगाना है, ऐसा ना आप लगा दें और बाद में एंड पे जी जाएं तो पता लगे लड़की आगे. तो एंड को देख के जी फैसला करते हैं, आखिरत को सामने रख के अपने काम करते हैं. चलें आगे. أخت ذهبت إلى الملعب يا يوسف. फिर थर्ड है أختي ذهبت إلى गुड المستشفى. गुड. अब इसमें हिया ज़मीर है जो कि उख्ती की तरफ जा रही, तो यहाँ पर आप ता भी नहीं लगा सकती थी, ती भी नहीं लगा सकती थी, तू भी नहीं लगा सकती, आपने सुकून लगाया, ठीक है, क्योंकि ये जुमला इस्मिया है ना. जी. तो इसमें जो जमीर फिर आएगी फोर्थ है इसके मुताबिक आएगी, ठीक है ना, जो इसमें जमीर लाएंगी इसके मुताबिक लाएंगी. ये भी जुमला इस्मिया था, इसमें भी आपने जो जमीर लाई इसके मुताबिक लाई ना, ज़हबतु अना. लेकिन यहाँ पे जुमला जी फेलिया ही था, तो इसको आपने आगे वाले को देख के फैसला करना है. बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, जनरल नॉलेज है ये. आगे करें. ذهبت إلى المكتبة يا فاطمة. अज़हबती इलल मकतबती, क्या आप लाइब्रेरी गई थी ओ फातिमा, तो जेर आ जाएगी. आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं. अच्छा, अब ये आपको चार चीजें बता रहे हैं. एक बता रहे हैं ज़हबत, इसमें कौन सी जमीर है, ये आपका जाल हा बा, ये तो रूट वर्ड है, और ता जो आगे लगती है, और ये सिर्फ फेले माजी में लगती है. जब आप देखें ओपन ता लगी है कहीं पे, वो हमेशा फेले माजी होगा, पहली बात. मुदारे में तो ये ता शुरू में लग जाती है, तज़हबू है ना, तज़हबूना, ता शुरू में लग जाती है. माजी में ये एंड पे ओपन ता लगती है. जब भी आप देखें इस तरह के सीगे आ रहे हैं तो वो माजी के सीगे होते हैं, फिर उनके अपने अपने मीनिंग होते हैं. ज़हबत का मीनिंग होता है हिया ज़हबत, ज़हबता का मीनिंग होता है अंता ज़हबता, और ज़हबती का मतलब होता है अंती ज़हबती, ठीक है. और ज़हबतू का मतलब होता है अना ज़हबतू. ये सब आपको पता है, इसलिए मैंने बता दिया आपको. समझ आ गई है ना. चलिए अब आ जाए ताहिरा. फारिग हैं बाजी, क्या, नजला बहुत तबीयत, खांसी है, अच्छा बहुत पढ़ने को। तबीयत खराब होगी. चलें कोई बात नहीं. हमारे पास जियान शेख, आप आ जाइए. जी बाजी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. पढ़िए. जी मैं अभी जैन हूँ, एक्चुअली मैं अभी देखती हूँ, अभी एक्चुअली
کوئی بات نہیں آپ کر لیں گی ٹھیک ہے. نوٹس دا یوز آف, آپ نے کچھ کرنا نہیں ہے, صرف آپ نے نوٹس کرنا ہے, پاؤنڈر کرنا ہے نام اور جی بلا. ٹھیک ہے چلیں. ٹھیک ہے. تعامل مثالین آتیین. ٹھیک ہے. تعامل تفاعل سے ہے. تعمل للمثالین, لام کے نیچے زیر ہے نا. تعمل للمثالین الآتیتین, آتیتین صفت بن رہی ہے, مثالین مثنیٰ کا صیغہ ہے. مثال اور جی مفعول مثال, بھی بن رہا ہے. ہاں مفعولن بھی بن رہا ہے, اس لیے نسبی حالت میں آ رہا ہے. ویسے تو مثال سے کیا ہوتا ہے, مثالانی ہوتا ہے نا, مثال واحد ہوتا ہے, جی مثالانی. مثال. مثالینی کا جو نسبی حالت ہے وہ یہاں پہ یوز ہو رہی ہے. کیوں یوز ہو رہی ہے نسبی حالت؟ کیونکہ یہ مفعول بھی بن رہا ہے. تو مفعول جو ہوتا ہے وہ نسبی حالت میں ہوتا ہے. اب آپ کو پتہ لگا کہ کیوں مثالانی آتا ہے, کیوں مثالینی آتا ہے. اب جب مفعول بنانا ہوگا تو اس کو مثالینی کر لیں گے. اور پھر الآتیتینی, یہ کیوں اسی شکل میں آ رہا ہے, اس کو کیا مجبوری ہے, یہ بھی نسبی حالت میں آ رہا ہے. اس کی نسبیات یہ مرکب توصیفی بن گیا نا. اس کو فالو کر رہے ہیں نا, تو وہ منصوب ہو گیا تو یہ بھی منصوب ہو گیا. صحیح ہے. اگر وہ مثالانی ہوتا تو یہ بھی آپ کا اس کا بھی الف نون ہوتا آخر میں, الآتی یعنی ہو جاتا, الآتی یعنی. ٹھیک ہے نا. اچھا آگے پڑھیے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, ان کو بہت جی کیئرفلی لیا کریں. اچھا نام اور بلا کا بھی بتا. اچھا نام اور بلا, اب بلا کہاں آئے گا جواب میں, اب نام کہاں آئے گا, یہ آپ نے دیکھنا ہے. صحیح ہے. فہمت الدرس یا علی, تو مطلب کیا آپ نے درس کو سمجھا یا علی. تو نام فہمتو, نام مطلب یس میں نے سمجھ گیا, سمجھا اس کو درس کو, میں نے سمجھ مطلب لیا درس ہے, کی طرف. سمجھ لیا میں نے. ہو کی ضمیر درسہ کی طرف جا رہی ہے, اور یہ جو ہے یہ آپ کا تا سے تو بن جاتا ہے جواب میں. ٹھیک ہے. سوال کرنے والا تا زبر سے جواب, سوال پھر جواب دینے والا تو سے دیتا ہے. اور نام کیوں آ رہا ہے, کیونکہ آپ کا جملہ نفی میں نہیں ہے, اس لیے نام آ رہا ہے. جب آپ کا سوال نفی میں ہوگا نا تو پھر آپ کا بلا آئے گا. اچھا اس کے دو جواب ہو سکتے تھے نا. ایک تو آپ نے سمجھ لیا تو آپ بولیں گے نام فہمتو ہوں, اور اگر آپ نے نہیں سمجھا تو آپ کیا بولیں گے, لا نہیں, ما فہمتو ہوں, نہیں میں نے اس کو نہیں سمجھا. ٹھیک ہے. تو جب آپ لا میں جواب دیں گے تو اکیلے لا کو لا نہیں کر سکتے آپ, ما بھی لانا ضروری ہوتا ہے. اردو میں بھی تو ہم ایسے ہی بولتے ہیں نا, نہیں میں نے نہیں سمجھا اس کو, تو دو بار نہیں آ رہا ہے. ایک تو آ کے جواب میں لا آ رہا ہے, اور پھر ایک جو ہے ویسے نفی آ رہی ہے کہ میں نے اس کو سمجھا ہی نہیں. نہیں میں نے اس کو نہیں سمجھا. تو چونکہ یہاں پہ اچھا سوال جو تھا وہ آپ کا نیگیٹو میں نہیں تھا, اس لیے آپ نے دونوں میں جواب دے سکتے تھے. اب آپ کا سوال جو ہے وہ آ گیا نیگیٹو میں, نفی میں. کریے. فہمت الدرس یا علی, نہیں آپ سمجھا اس درس کو یا علی, اس درس کو نہیں, درس کو سمجھا علی. تو ما ہے نا, ما مطلب کیا نہیں آپ سمجھا بولتے نا سبق کو, او علی. تو اب علی کیا جواب دے گا, تو بلا فہمتہ, بلا مطلب بلکہ نہیں سمجھا بولتے نا, بلکہ بلکہ بلا کا مطلب بلکہ نہیں ہوتا, وہ بل ہوتا ہے, بل ہوتا ہے جس کا, اور لیکن ہوتا ہے جس کا, لیکن ہوتا ہے جواب. یہ بل ہوتا ہے بلکہ کے لیے, یہ بلا ہے. ٹھیک ہے. بلا کا مطلب ہوتا ہے نعم, یس, میننگ دونوں کا سیم ہے. ٹھیک ہے. اب اس نے پوچھا ہے کہ کیا تم نے لیسن کو نہیں سمجھا او علی, تو وہ کہہ رہے ہیں یس, کیونکہ وہ ایگری نہیں کر رہا, وہ اس سے ایگری نہیں کر رہا, وہ کہہ رہا ہے یس میں سمجھ گیا ہوں اس کو, اس بندے سے ایگری نہیں کر رہا. نام کا ہی مطلب ہے, یہ دونوں کا مطلب یس ہی ہے. بلا کا مطلب کیوں نہیں بھی کہہ سکتے ہیں, کیوں نہیں.
नहीं, क्यों नहीं, इस तरह तो निकालेंगे वाई नॉट, है ना, यही कहना चाह रही है ना, वाई नॉट। हाँ जी। तो वन, इसका मतलब होता है यस ही, वो हमें बस तर्जमा कुछ इस तरह बता दिया जाता है तो हम उसको रट लेते हैं, इसका असल मतलब यस ही होता है। यस तो आई, यस नहीं समझा बोले जैसा है। हाँ हाँ नहीं समझा बोले जैसा हो सकता है। बला। हाँ, मैं समझ गया हूँ उसको। उसने सवाल किया कि आप नहीं समझे इस लेसन को, तो उसने कहा यस आई फहमतु हूँ, मैंने समझ लिया उसको, ठीक है ना। अब आगे क्या है, अगर आपका नेगेटिव क्वेश्चन में है, वो सवाल है और आप जो है फिर भी देखें यस कर रहा है, वो फिर भी यस कर रहा है, नेगेटिव सवाल है, अब वो क्यों नाम कर रहा है, अब क्यों कर रहा है, क्योंकि अभी वो उसके साथ एग्री कर रहा है, यहाँ पे एग्री नहीं कर रहा था। ये बला जो उसने कहा है तो वो इसके साथ एग्री नहीं कर रहा, जो उसने जुमला बोला है उसका उलट बोला है उसने, बला फहिमतु। अगर आप इसका मीनिंग वाई नॉट भी करें, वाई नॉट आई अंडरस्टैंड इट, तो क्या ख्याल है, इसको डिसएग्री कर रहा है ना वो, कि मैंने समझ लिया उसको, आपकी बात गलत है, आपका ख्याल गलत है, वो एग्री नहीं कर रहा वहां पे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे वो एग्री कर रहा है, यस माँ फहमती हूँ, नहीं मैंने नहीं समझा उसको, आप ठीक कह रहे हैं, आप जो कुछ कह रहे हैं ना कि मैं इस लेसन को नहीं समझा, आप दो तरह से जवाब मुझे दे सकते हैं। मैम जब ये मैं पूछूंगी ना आप माँ फहमती अदरसा या फौजिया, इस तरह से अगर मैं क्वेश्चन करती हूँ तो आप माँ फहमती अदरसा, किसी का भी नाम ले लूं मैं, ठीक है, तो आप क्या मैम ये कहेंगे। जो बला वाला आ रहा है इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, नो आई अंडरस्टूड। हाँ, वहां पे असल में तो मीनिंग वही है, लेकिन बला का मीनिंग नो नहीं होता ना, बला का मीनिंग यस ही होता है। ठीक। देखिए जब उन्होंने कहा था ना कि अलस्तु भी रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, तो वो एग्री कर रहे थे ना, वो तो मैम अलस्तु। इसमें यही होगा ना, नो आई अंडरस्टूड, कि मैं नहीं, आपसे तो एग्री नहीं आप करता ज्यादा लेकिन इसको मैं कॉम्प्लिकेटेड समझ नहीं गया। करें, जब आपका सवाल नफी में होगा तो आपने किस में जवाब देना है, बला में जवाब देना है, बस ये बात याद रखें। अगर आपका सवाल नफी में होगा तो आप दो तरीके से जवाब दे सकते हैं, एक तो आप बला से दे सकते हैं, एक नाम से दे सकते हैं। बला से तब देंगे जब आप इसके साथ एग्री नहीं करेंगे, इस बंदे से जो वो कह रहा है वो गलत कह रहा है, तब आप बला में जवाब देंगे, और जब आप जो वो कह रहा है वो सही कह रहा है तो फिर आप नाम में जवाब देंगे, इतनी सी बात है। यहाँ पे आप यस इसलिए कर रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। यहाँ पे यस क्यों कह रहा है ये, क्योंकि वो एग्री कर रहा है कि वो जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहा है, कि माँ फहिमतू, मैंने नहीं समझा, यस मैंने नहीं समझा, आपकी बात ठीक है, मैं नहीं समझा लेसन को, बट यहाँ पे ये डिसएग्री कर रहा है, बला कह रहा है, तो डिसएग्री के लिए फिर बला मैम है। नाम के बाद माँ आएगा। हाँ, नाम के बाद माँ लाना जरूरी है, कि वो तो नफी के लिए आएगा ना, जी क्योंकि वो नहीं समझा ना, जी। तो पास्ट की नफी यस के के लिए। बाद नफी भी आ गई। हम्म, तो इसमें आपने बस इसको इसमें इतना रूल बनाने की कोशिश नहीं करें, आप खुद ही आपको समझ आ जाएगी, अच्छा आपने बला में जवाब देना है या नाम में देना है। अगर आप नहीं समझे होंगे तो आप यस में जवाब देंगे ना, कि नहीं मैं नहीं समझा, इसको निकाल भी दें तो ये जो जुमला है नाम में भी जवाब दे सकते हैं, ये आगे लगाने की जरूरत भी नहीं है। अमा फहिमता दरसा या अलीयू, आप नाम में भी जवाब दे सकते हैं, नहीं यस मैं नहीं समझा, आगे आपने लिख भी दिया तो कोई हर्ज नहीं, माँ फहमतू हूँ, इसकी जगह आपने माँ फहमतू हूँ लिख दिया, आ की जगह आपने नाम लिख दिया, तो यहाँ पर आप एग्री कर रहे हैं उस बंदे से, और यहाँ पर आप एग्री नहीं कर रहे इसलिए बला कर दिया। ठीक है, अब आप जब खुद करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। मेक सूटेबल क्वेश्चंस टू द फॉलोइंग आंसर्स। आप खुद गौर फिक्र करके करना चाह रहे हैं इसको, या मैं करवा दूं एक्सरसाइज, क्या कह रहे हैं। कर लेंगे दूसरी मैम। बात जी, आशर अच्छा अब देखिए मैं आपको बताती हूँ। आशर कहाँ से पढ़ रही हैं आप। जी बाजी आप ही पढ़ रही है। हाँ देखिए, क्वेश्चन आपने बनाने हैं ना,
हाती अस्इलतन मुनासिबतन लिल अजविबतिल आतियती, जवाब दिए हुए हैं, सवाल आपने बनाने हैं। अब यहाँ पे मैं नाम ऐसा बना में सकते हैं आप लोग? आज बस आपने पता है क्या करना है, बला में और नाम के बाद जब माँ आएगा, इन दोनों में आपने क्वेश्चन जो बनाना है वो नफी वाला बनाना है। इन दोनों में नाम के बाद माँ आ जाए या बला आ जाए, इनमें आप जब क्वेश्चन बनाएंगे तो नफी वाला बनाएंगे। बाकी इसमें जो भी बनाएंगे वो आपने सिंपल सेंटेंस बनाना है। अशरबती अलकहवता, तो आप क्या कहेंगी, नाम शरबतू। आप यहाँ पे क्वेश्चन बनाइए, अशरबती अलकहवता, अलकहवता या फातिमा, शरिबता भी कहेंगी तो न शरिबतू ही आएगा जवाब में, शरिबती कह लें। अलकहवता तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि शरीबा को मफूल चाहिए, तो ऐसे तो नहीं लिख सकते क्या तुमने पिया है, क्या पिया है, जुमला पूरा ही नहीं हो रहा, तो आप अलकहवता करेंगे, ठीक है। अशरिबती अलकहवता ये मफूल बनेगा, तो आपने अगर पिया है तो आप कहेंगी नाम शरिबतू। और फिर आप यहाँ पे बनाइए, नाम कतबतू का बनाइए, अकतबता नहीं, ती लगा लें, अकतबती सब औरतें मौजूद है ना, तो अकतबती भी कर सकते हैं ना, जैसे मैंने शरबती किया तो आप अकतबती कर लें। अदरसा, क्या आपने दर्स लिखा है, ठीक है, तो उसका जवाब क्या होगा, नाम कतबतू। तो इसमें तो सिंपल जुमला है, कोई नफी नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही, तो आप नाम में भी जवाब दे सकते हैं, आप ला में भी दे सकती थी। फर्ज करो आपने नहीं लिखा, दर्स नहीं लिखा, तो आप क्या जवाब देंगी? अभी यहाँ तो आपका नाम, हाँ, तो आप क्या देंगी, ला मा कतबतु दर्सा। लेकिन यहाँ पे चूंकि आंसर पहले से लिखा हुआ, तो हम अपनी मर्जी का आंसर तो नहीं दे सकते ना, तो हम यहाँ पे अकतबतु दर्सा नाम कतबतु। अच्छा, अब बला आ गया है, ठीक है ना, तो क्या होगा, रअयतु नहीं, रअयता मा रअयता हु, ठीक है, देखना ना, या कोई नाम भी लिख सकते हैं, मा रअयता हामिदन, ठीक है ना, हामिदन भी लगा सकते हैं, ठीक है, तो रअयता हामिदन, तो फिर हु की जमीर हामिद की तरफ चली जाएगी, हु भी लगा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप मफूल लगाना चाह रहे हैं तो हामिदन भी लगा सकते हैं। अमारा ऐता हामिदन, सही है, मैंने उसको देखा ना। हाँ, आपने देखा है ना, आपने इसका उलट जवाब देना है ना, जो उन्होंने क्वेश्चन किया, तो आप बला लगाएंगे। राअयतुहु, मैंने उसको देखा है, आप इनसे एग्री नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं, ये सवाल ये है कि क्या तुमने नहीं देखा हामिद को, आप कहेंगे बला राअयतुहु, मैं ठीक है, आप इनसे डिसएग्री करके आप कहेंगे बला राअयतु, मैंने देखा है। अब इसमें बनाइए, अकराता हाज़ल किताबा फी बल्दिका, मा कराता, यहाँ पे ये मैंने बताया ना, दोनों में आपने नफी में लाना है, क्योंकि जवाब यहाँ पे नफी में, मा कराता आएगा या कराता आएगा, क्योंकि आप जब माँ नहीं आएगा मैम, आपने खुद ही तो कहा था बला है, तो फिर माँ आता है। सिर्फ माँ उसमें आता है, इसमें सिंपल आएगा, इसमें सिंपल आएगा। अकराता हाज़ल किताबा फी तो बल्दिका, मैम नाम के साथ मैम नाम के तो आगे अमा माँ आ आएगा। रहा है, वो माँ इसलिए, ना, वो इसलिए आ रहा है कि वो एग्री नहीं कर रहा ना, वो एग्री तो कर मैम रहा है। इसके क्वेश्चन में भी तो फिर माँ आएगा ना। उसमें भी तो हमने यही करा था ना, आप इसी थोड़ा सिचुएशन का थोड़ा था ना स्क्रीन जुमला, पर से देवाजी देखेंगे ना, आगे का क्या था। तो अभी पीछे हमने किया है ना तो एक्सरसाइज में, तो यही एग्जाम्पल था 2 के लिहाज आमा से करा था। तो मैम यहाँ थोड़ा पे नीचे करिए, मैम क्वेश्चन में फी बल्दिका आएगा। एक सेकेंड, अच्छा, यहाँ पर आपने कराता वाला करना है ना, कराता का जो है हाजल किताब है, तो आपने माँ लगाना पड़ेगा, जी, माँ कराता,
हाजल किताब, मैंने सही लगाया, आमा फिरासा हाजल किताबा फी बलदी हाजल किताबा। नाम क्या आपने, सवाल नेगेटिव ही है, ठीक है। जी जब सवाल पॉजिटिव था तब तो नाम हमने कोई मतलब माँ वगैरह नहीं लगाया हाँ था ना जवाब में, ठीक जी है। जी जब सवाल पॉजिटिव में था, जब नेगेटिव में आएगा तभी आप माँ लगाएंगे। नाम लगाया, आप ठीक कह रहे हैं कि मैंने ये किताब नहीं पढ़ी अपने मुल्क में। माँ करा तू हाजल किताब फी बलदी, अब माँ कराता हाजल किताब फी बलदी का आएगा यहाँ पे, और फिर वो कहेगा नाम, आप ठीक कह रहे हैं, मैं एग्री करता हूँ, नाम माँ करा तू हाजल किताब फी बलदी। कराते अब नंबर 5 पे आ जाए, यहाँ बला में आ रहा है, तो क्या आएगा? मैम आ मैम एक क्वेश्चन था हम्म मैम, क्वेश्चन आमा ये था कि आपने आमा कहा था कि हम अगर क्वेश्चन में नफी का पाया जाए तो हम आंसर बला में देंगे। अब तो आप हर जगह ही हम नफी के माँ डाली जा रहे हैं, यहाँ भी नाम तो नहीं, जो देखिए आपने मैंने आपको यहाँ पे निशान लगवा दिया था शुरू में कि जब ये दो आएंगे ना, तो आपने जो क्वेश्चन है वो नफी में बनाना है, नाम और बला दोनों ही। दोनों ना अम्मा। दोनों। ये मैंने आपको शुरू में करवा दिया था ना ब्रैकेट में, कि इन दोनों के बीच में आपका क्वेश्चन जो है वो नफी में बनेगा। अगर ठीक क्वेश्चन है, नफी में होगा तो जवाब नफी इन दोनों में आएगा, एक ही बात है ना। क्वेश्चन इनमें होगा, नफी में होगा, तो ये जवाब दोनों आएंगे। तो यहाँ पर आप सही। समझ आ गई अभी आपको? अच्छा, अब इसको देख लीजिए, जी जब सर। पूरा कर लेंगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये बला है, यहाँ पे क्या करेंगे अभी? आमा आमा समैतल अजाना समेतल अजाना, ठीक है। आमा बला समेत, क्या तुमने अजान नहीं सुनी? बला समेतुल बला अजाना, ठीक है अजाना ना। उससे एग्री नहीं हाँ कर रहा, बला क्यों नहीं, मैंने सुनी है अजान, यस, ठीक है। इंग्लिश में यस कहेंगे, उर्दू में आप जो मर्जी कह लें, ठीक है। उर्दू में हमारे पास गुंजाइश होती है, हम थोड़ा सा उसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इतना ज्यादा नहीं चेंज कर सकते, थोड़ा बहुत चेंज ला सकते हैं। अच्छा, और वो करते रहते हैं हम लोग। अब इसमें बताइए आगे इसमें क्या होगा? ला मा समेतुल अजाना, आ असमेत समैतल अजाना अजाना। हाँ, इसमें भी आ यही हाँ बनेगा, समैतल आ समेतल अजाना, तो लामा फिर क्या नॉर्मल हो बन, ठीक है आ आगे। समैतल अजाना, क्या तुमने अजान सुनी? ला ला मा मा समेतुल अजाना, समैतल अजाना नहीं, नहीं मैंने नहीं सुनी। मैंने नहीं सुनी अगर, अजान। हाँ, अब इसने क्या कहा, नहीं यहाँ पे हम असमेत, इसमें मां नहीं लाएंगे अभी, ठीक है। इस जुमले में जी आपने मानी आएगा। ये पहले वाले जुमले की तरह, जो एग्जाम्पल पहले वाली थी, इसमें मां नहीं आएगा क्योंकि हम आगे जवाब उसमें दे रहे हैं ना। असमेत तल अजाना, ये इस तरह से आएगा। अजाना और ला मा समेत तल अजाना, ये तो बिल्कुल सिंपल जुमला है, जिसमें हम ला लगाते हैं फिर माँ लगाते हैं ना, ला मा समेत तल अजाना। नीचे अब वाला भी सिंपल ही है। इसमें अब ये डिफरेंट हो जाएगा थोड़ा। इसका क्या होगा? नहीं ये भी सेम ही होगा, अदरिबता, सेम होगा बाजी। अदरिबता, अदरब हाँ ये भी हाजल इसी तरह, बलद। अदरबता जवाब इसी तरह आ रहा है ना, सेम आ ही आ रहा है ना, ये दरबता दोनों सेम है। हाजल वलद। अदरिबता जी हाजल, हाजल वाला, क्या तुमने इस लड़के आ को मारा है? ला दरबता मादरिबता। तो जब सिंपल होगा और आपने नफी में जवाब देना है तो ला के साथ माँ जरूरी है। ये ला माँ जो है ना, ये इस वजह से आ रहा है कि सिंपल जुमला आया है आपका, इसमें कोई नफी नहीं है। इस और जवाब आपने निगेशन में देना है तो ला के साथ माँ लाए। बट यहाँ पे जो माँ आ रहा था ना, वो आ रहा था, सवाल ही नफी में था, तो यहाँ पर आपने फिर जवाब उसमें माँ में दिया था। जब सवाल नफी में होगा तो बला भी आ सकता है, नाम भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। इसी तरह जब आप सवाल बनाएंगे बला और नाम जवाब में, तो वो उसमें दोनों में माँ लगाएंगे। चलिए इसको ना थोड़ा गौर कीजिएगा। अभी आपके पास नेक्स्ट फिर हम ये कर लेते हैं। ये तो अभी ये भी नहीं किया ना हमने। अच्छा, इसमें आपने जमीरें लगानी है और कुछ नहीं करना। ये 4 जमीरें हैं और ये हु हुम हा हुन्ना, इनका पता है आपको कहाँ लगती हैं। अरैता हामिदुन नाअम रअयतुहु, आपने इसकी जगह जमीर लगानी है तो हु ही लगेगी। फिर आपने हामिद हाशिम अली की जगह लगानी है, ये मफूल बन रहे हैं, अली यन हिशाम मन हामिदन, ये सब मफूल बन रहे हैं। तो रअयतुहुम हो जाएगा, इन सब की जगह जमीर आ रही है जमा की। फिर जैनबा की जगह हा आ रही है, फिर 3 औरतें हो गई तो उनकी जगह हुन्ना आ गई।
अच्छा, अरअयत तुल्लाबल जुदुद्दा, क्या तुमने देखा है न्यू स्टूडेंट्स को? तो यहाँ पर क्या आएगा? नाअम रायतुहुम, रअयतुहुम, मैंने उनको देखा है। अरअयतल मुदीरता व उख्तहा व बिनता, अब 3 लोग हो गए, ठीक है? तो क्या होगा? नाम हुन्ना, रअयतुहुन्ना। बस अब ये कॉमन हुन्ना, सेंस है, कॉमन सेंस। अरअयतल मुदरिसा, क्या तुमने मुदरिस को देखा है? नाअम नाम रअयतु। रायतुहुम, और हुन्ना, जवाब नफी में भी दे सकते हैं, ठीक है? जब नफी में देंगे तो ला के आगे माँ भी लगानी होगी फिर, ठीक है? फेल से पहले। जी, हाँ मार आई ला थिंक ये मा आपका रायतुहा, आप आई थिंक कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, सारी मैंने मिसालें करा दी हैं। फिर उसमें आप अजुन्नु वाला यहाँ से बाद में पढ़ लेंगे, ये थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, इसके बारे में मुझे डिटेल बतानी है थोड़ी, ठीक है? तो ठीक है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं और फिर करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। रहमतुल्लाह। कसीरा जज़ाकल्लाह। वही तुम जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह